Okay, second game, guys. Second game. Salita ka, ah. Live yan eh. O, kuunan natin yung isang nagla-live. Ayan, o. Ito mo na, kikitira-tira yung isang eh. Sultan! Ano, Sultan yan? O, sige, Claire, si Sultan. O, nakarecord, ha. Sabi Sultan. Ito, masaya to. Sultan daw eh. Nadali tayo sa 3 points sila eh. Darex. Binigay kay Commissioner, tinira. Pasok yan. Easy lang. Ganun-ganun lang. Easy-easy lang. Billy Boy, na-steal ang bola. Ay! Hindi pumasok. Magkasama pala yung dalawang rain cover eh. Wala. Tira yan. Nawala ang bola, nawala. Tira yan. Woo! Bitin. Ah, may back up. May wala din. O yan, shooter. 4-3. Talaga ah. Jobert dribbling the ball. Binigay sa kalaban. Kuha ni Bernard. Papasok yan. Binigay sa kay Billy Boy. Wrong pass. 1-on-1. Huli! Line ball. Anton. Jobert for 3. Bang! Wala pa rin. Ganda ng pasa. Ay, bitin. Bitin ang ano. Ah, ang ganda. May ano. Whoop! Ah, dinalo sa lakas. Kuha na yan. Huli. Aba, ang galing ha. 3 points plus ano ha. Plus steal. Bigyan ng kontrata yan. Bigay sa mas malakas na team. Dukot. Bitin ang dukot. Hindi nakalaro si Dudoy kahapon eh. Hindi nakalaro si Dudoy kahapon eh. Kung nakalaro yun. Ay. O, isa na lang. Pasok yan. Ay, bitin. Uy, may follow up. May follow up. Wala
Oh. Yan, oh. Aba, wala, oh. Wap! Wap! Wala! Ayun na! Nice one! Ay! Sa gilid dumaan! Ano ba yan? Titirahan Tutoy, titirahan yan. Ah! Boys na lang! Pasok, kita! Hindi kaya. Larry is watching. Ayan, Larry, punta ka na dito. Oh. Baka si Larry nagdadrive na yung papunta dito. Larry Pamitan Dorado. Tira yan. Wow! Hindi man na sumabit. Hindi sumabit. Dodoy for tray. Wala. Ay! Naulit. Oh, walang rebound na. Kanila lahat, oh. Oh, yan na. Kuha na ng mas malaki. Bigay, nice pass. Ay, ay, ay. Anton for tray. Ah! Umikot-ikot. Ayan na! Anton! Kaya ka? Matalino, ano? Nautakan ka. Gulang move yun, gulang move. Bernard. Wala. Wala. All na, all. Nasundot. Yun lang. Ay, pumasok. Oh, naman ka! Dodoy, 1-on-1 yan, 1-on-1. Dalawa na. Screen. Wala, kita yan. Ali, si Danex. Didiretso yan. Nice. Melchor Osan Batalya ang lakas. Yes, malakas. Matitibay pa ang tuhod. Oh, Jobert, naglalakad lang, oh. Tira yan. Ay, nako. Dalawa Lamang. Oh, Sila na. Ayun. Ay. Kaya pa. Tatawagin na foul. Titira yan.
Step on! Step on! Yan o. Isa lang, isa. O, isa lang, isa. Nag-drive kayo? Saan nag-try na sa labas? Hindi kayo ito ha. Dudoy, 4-3, pasok! Nice! Dos! Wala, bitin. Christy Lamina is watching. Agang nagising. Maagang nagising. Billy Boy to Dudoy, alam na yan. Ako, habol kayo, 3 minutes. Apat. Ay! Ano ba yan? Malamig ang laro. Ayun. Memories are left behind. Wala. Easy. Wala, hindi nakakaano. O, rebound, rebound. O, yun na. Ay! Ayaw. Kaya pa yan. Huwag nyo lang pa. O, yun na. Push it! Oh. Step on! Dukot! Ay! Nagman... Oh, yan na! Nice! Ay! Ano ba yun? Malamig ang laro. Tatlo lang! Kaya yan! Hindi pa pasok yung dalawa na. Tagang-dagang natin. Oh! Huli! Dos. Nice, ayun na. Wala pa. Isa pa. O, ikaw naman. Nice. Boom! Isa lang. 30 seconds. Oh. Huwag niyo patayin yung oras. 30 seconds yan. Hayaan nyo lang. Bitawan nyo. O, yan na. Rebound. Okay, 2 points lang. 2 points. Bilis. 2 points lang. O, yan na. Matagal kasi siya magana eh. Ay. Matagal mag-reload si Bernard eh. Kaya hindi siya nakatira eh. Hindi siya naka-ready yung ready to shoot eh. Ah! O, lumalapit na yung camera para sa suot. Matagal ka mag-reload eh, kaya hindi ka ito nakatira. Yan, suot sila guys, suot. Commissioner na suot. Yung score natin ay, ayan, 12-14.